حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پر بعض کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے. بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. غریب آدمی کھڑے ہوئے. اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند ہی نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے. اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. تو بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابع داری میں اٹھی. میں گڈی دے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرمایا وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں.
चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूं ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटकाया ही है ना। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए, अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ना तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ एसार करो, चलो एसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माले गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें, यहाँ तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूँ जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे माल भी वापस करते हैं, और जो वहां से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हजरत साद बिन मुआज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए, अर्ज की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं था, हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूं उस्मान गनी मौला अली की अजमतों को। महबूबा मैंने तो तुझे इनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए देखा है, तेरा जलवा देखा है, तुझसे दर दर से साग साग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा ना करें, आप इस तरह करें जो जायदादें हमने इन्हें दी हैं वो भी इनके पास रहने दें, और जो माल आया है वो भी इनमें तकसीम कर दें, इसलिए कि हमें तो बस इतना पता है कि ये आपके गुलाम है, आपके नौकर हैं, हमें इससे ज्यादा किसी चीज के कोई गरज है, बस आपके गुलाम में बात खत्म हो गई। हुजूर खामोश हो गए। सहाबा कहते हैं देर के बाद हमने कहा फैसला होना चाहिए। फैसला पता क्या हुआ? हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे मदीने वालों पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह इनके जज्बे कबूल फरमा। भाई इशार वाली जिंदगी वो क्या बात हुई कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, तो और जब तक तू कुर्बानी नहीं देता तो कदर वाला नहीं होता। जो चीज कुर्बानी से हासिल होती है उसकी कदर होती है, जो चीज मुफ्त में आ जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि हजरत ख्वाजा अजमेरी के खलीफे अजमेर में भी तो होने चाहिए थे ना, लेकिन उनके खलीफे अजमेर में नहीं हुए, दिल्ली में हुए। तो मैं सोचता हूं दिल्ली वालों के खलीफे दिल्ली में होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में नहीं हुए, पाकपतन में हुए। तो पाकपतन वालों के यहाँ हो जाते, इसलिए कि कुर्बानी जो देता है ना, जो दूर से चल के आता है वो कुर्बानी करता है, कुर्बानी देता है, उसको कदर ज्यादा होती है। हमने किसी शय के लिए कभी कुर्बानी नहीं दी, न दीन के लिए, न कुरान के लिए, न मस्जिद के लिए, न शेख के लिए, न तरीकत के लिए। कुर्बानी तो है ही नहीं। तो जो शय मुफ्त मिलती है उसका ना मजा आता है ना कदर होती है। जो चीज कुर्बानी करके लेते हो ना, कुर्बानी करके उसकी कदर होती है। किसी लिए कहा था किसी दरवेश ने, उसने कहा था कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वहां गए सौ गए विच मदीने। उनसे पूछो ना, उनसे पूछो उन हजरात को कितनी कदर थी। कुर्बानी अपनी जिंदगी में देना सीखे। एक होती है बंदे की जाती ख्वाहिश, उसको कुचलना बड़ा मुश्किल होता है। कुर्बानी बड़ी जरूरी चीज का नाम है, और जो कुर्बानी देना सीख जाता है वो बच जाता है। कुतिया 6 बच्चे जन्म देती है लेकिन कुर्बानी नहीं ना देती बच्चों की, तो रेवड़ नहीं बनते, इज्जड़ नहीं बनते। बकरी 2 बच्चे पैदा करती है और साल के बाद हजारों बच्चों, लाखों बच्चों की कुर्बानी देती है, पर फिर भी जिधर जाओ बकरे बकरे नजर आते हैं। जो कुर्बानी देना सीख जाता है ना, यजीद ने कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए कोई शख्स भी खड़ा होकर नहीं कहता, हालांकि 14-15 बेटे थे यजीद के, कोई भी खड़ा होकर नहीं कहता मैं उसकी नस्ल में से। इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानी दे दी। एक ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, पूरी दुनिया में अल्लाह ने सैयद अता फरमाए हुए हैं। जो कुर्बानी देना सीख जाता है वो बच जाता है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो दरिया किनारे खड़े थे, तो आप दरिया के अंदर पैर रखा आगे जाने के लिए। ये आला हज़रत ने लिखा है वाक़या मलफूज़ात शरीफ में। दरिया पार करने के लिए पैर रखा तो एक शख्स कहने लगा हुजूर मुझे भी साथ ले लें।
آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے، یا جنید یا جنید۔ اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، پر کیا کرے، اب مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہا ہے، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے، تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید بھی۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ، کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں، دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہ تو پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید، پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خودی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے، میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا، یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے، ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ لوٹ سیل ہے، زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا، تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اظہار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے۔ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلاح، تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کوئی نوکی تھوڑی کی ہے، چھٹی، آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا ہے، دعا مانگو۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یاد رکھیں۔ ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا، میں سایہ دوں گا،
भिखारी मान के कभी किसी से सहारा मांगूंगा नहीं। सहारा दें, किसी के लिए कुर्बानी दें, इजहार करें, जद्दोजहद करें। जो चीज़ आपके बस में है वो तो है, जो बस में नहीं उसमें भी कोशिश करने की आप कोशिश करें, तगो-दो करें। कुर्बानी से इंसान संवर जाता है, बन जाता है। हमारे मुआशरे में ना कुछ हाजी नमाजी हैं, वो कहते हैं बच्चे को पीछे ले जाए, मैंने नमाज पढ़नी होती है। छोटा बच्चा पीछे ले जाए, मैं तो उन पहले क्या सी तुसी नाराज नहीं होना। ओ हाजी साहब आप बच्चे को मना कर रहे हैं, और यहाँ हदीस में मौजूद है कि नबी करीम की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनत ज़ैनब, जनाब सैयदा ज़ैनब की बेटी, हुजूर नमाज पढ़ाने आते थे तो नवासी को साथ उठा के ले आते थे। आपने बारहा नहीं सुना कि शहजादे हुजूर के मुबारक कंधों पे हालत नमाज में चढ़ जाते थे? ओ खुदा के बंदे, इनसे प्यार कर, ये मदीने वाले का तरीका है। मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था तो मेरे सामने एक बुजुर्ग अपनी बेटी और दामाद को डांट रहे थे। कह रहे थे कि देखो मैनू दोतरियां नालों अगे कौन हुंदा है, पर बाल मैनू कुछ भी नहीं करन देंदे, इत्थे बसीते भी वो मेरे पीछे ही ने, थोड़ा जा संभालो। तो मैंने उनसे कहा बुजुर्गों बनता तो नहीं, पर अगर इजाजत दे तो अब चूंकि मेरे कानों से बात टकरा गई है तो थोड़ा सा मेरे दिल में बात आई है, अगर आप इजाजत दे। कहने लगे कर ले। मैंने कहा आप तो बड़े बख्तों वाले हैं, इस मस्जिद में नवासों से प्यार करना तो मदीने वाले का तरीका है। तो अल्लाह ने कोई ऐसा माहौल बना दिया, वो तो रोने लग गए। कहने लगे बस ठीक है, फिर मैनू काम मिल गया, मेरा तो ये रंग भी इबादत वाला हो गया। समझ आ गई? ओ भाई बच्चों को वक्त दो। तुम्हें उस वक्त पता चलता है जब तुम्हारा बच्चा किसी बदअकीदा के और बद किरदार के हत्थे चढ़ जाता है। वो दोस्ती किसी बुरे से लगा लेता, क्यों कि अब्बा जी ने कहा टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। दुनिया में सबसे मसरूफ जिंदगी मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम ने गुजारी है, पर हुजूर अपने नवासों से प्यार करते, शफकत करते। साथ घर था सैयदा फातिमा का, मस्जिद में दरवाजा खुलता था, फिर भी एक दिन फरमाया फातिमा आज रात आपके घर में रहूंगा। सैयदा फरमाती हुजूर मेरे घर आए, आराम किया, एक तरफ इमाम हसन को लिटाया, एक तरफ इमाम हुसैन को। रात को दूध मांगा इमाम हसन ने, तो मैं बर्तन में दूध डाल के देने लगी, तो फरमाया फातिमा आप लेट जाइए, सोए मेरे साथ है तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। फरमाती है बर्तन से दूध डाल के दिया, इमाम हसन को देने लगे तो इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। हुजूर फरमाने लगे ना भाई पहले हसन को मिलेगा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया नहीं प्यार दोनों से है, पर मांगा पहले हसन ने है ना। फिर हुजूर फरमाने लगे फातिमा मैं, आप, हसन, हुसैन और ये जो करीब अली सो रहे हैं, फरमाया हम सारे जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे होंगे। तो पहले तो अपने घर में वक्त दें। जो साहब भी हैं मेहरबानी करें। मैं तो बाज दीनदारों से भी कहा करता हूँ, ये बच्चे छुट्टी जाते हैं ना हमारे इदारे के हफ्ते वाले दिन, तो मैं उनसे कहता हूँ घर जाके नवाब ना बनना, सब्जी आपने ला के देनी है घर में, अम्मा के साथ सारे काम आपने कराने। ये मेहरबानी करना ये लोगों को सुनाने के लिए, या अपना काम खुद करना सुन्नत है? ये लोगों को सुनाने के लिए, कभी अमल भी करके देखो। तो अजीज घर में वक्त दे। दूसरा हुजूर के अहले बैत नबुव्वत का उसवा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फकर को पसंद फरमाया है। मुश्किल बात करने लगा हूं। एक वक्त खाना और एक वक्त फाका, ये नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिया है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। सुनो सुनो, करीम ने दुआ की, या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका देना। आज तो ये मौलवी पीर भी दुआ नहीं मांगेगा इल्ला माशाअल्लाह। एक वक्त का फाका अल्लाह से मांगा नबी पाक ने। ये जो हुजूर के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, तो इस फकर पर हुजूर मजबूर नहीं, ये फकर हुजूर की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से फाका। हम इतनी दौलत ले आते हैं घरों में और समझते हैं महज दौलत से काम चलेगा। सारी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी करना ही कमाल नहीं, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं भी होनी चाहिए, ताकि उन्हें सब्र करना भी तो आए ना, हौसला करना भी तो आए ना। हुजूर फरमाते मुझे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया था, चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं, पर मैंने अर्ज की मालिक मैं तेरा बंदा और नबी बनना चाहता हूं। तो फकर हुजूर की पसंद है। घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, तो अपने घरों में सादगी को फरोग दें, सादगी को। आजकल मसला जरूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। घर में 2-4 हज़ार का फास्ट फूड ना आए तो घरों की रात ही नहीं गुजरती। तो मेहरबानी करें, इस पर जरूर तवज्जो दें कि बच्चों को सादगी सिखाएं। दूसरी बात, आप सीरत की सारी किताबें पढ़ें जितनी अहले बैत नबुव्वत पे लिखी गई। हर लिखने वाले ने लिखा है कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, और उसी बंदे ने चंद सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है कि दरवाजे पे जो आता था उसे झोली भर के अता किया जाता। एक टाइम ऐसा भी आया है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने घर का कंबल बेच के
मेहमानों की मेहमान नवाजी की। अगरचे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, पर जो आता है उसे झोली भर के देते। हमने ये समझ लिया है कि गरीबों की मदद सिर्फ एमएनए साहब करेंगे, चौधरी साहब, सेठ साहब, मलक साहब करेंगे। हालांकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया है कि 2 का खाना 3 को पूरा आ जाया करता है, 3 का खाना 4 को पूरा आता है। और नबी करीम ने हमारी तरबियत फरमाई है कि यहां से सखावत शुरू कर लो कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, पड़ोसियों को भी शामिल कर लिया करो। और यहां से तो सखावत शुरू करो ना मेरे भाई। एक एक गरीब बच्चे का खर्च तो उठाओ ना, किसी की स्कूल की पढ़ाई का, किसी की मदरसे की पढ़ाई। कुछ तो किरदार अदा करो कि ये सारा अपने सेठों के जिम्मे लगा दिया। तो मेहरबानी करें, सखावत हुजूर के खानदान का तरीका है। तीसरी बात, हुजूर अपने सामने इमाम हसन और हुसैन से कहा करते थे कि जिहाद की तैयारी करो। कुश्ती होती थी। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काशाना नूर पर बलवानियों ने हमला किया तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने सबसे खतरे वाली जगह पे अपने शहजादे खड़े किए थे, इमाम हसन और हुसैन। पूछ लेना उलमा से, दरवाजे पर खड़े किए थे। पर हमारा ये हाल है कि आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये बर्गर फैमिली होने की अलामत है। हाँ हाँ, छिपकली देख के चीखे लग रही है, क्यों जी हम अमीर बड़े। कमाल है। माँ अपने बच्चे से कह रही है बेटा सो जा, बिल्ली आ गई है। तो ये जो बिल्ली से डर के सोएगा ये शेर बनेगा। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के। कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये टेंशन दूर होगी मौला अली की बातें सुन के, जिहाद की बातें सुन के। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक, बहादुरी बहादुरी। और फिर 100 के लगभग आयात है कुरान मजीद में सब्र के बारे में। अहादीसों, आसारों, रिवायात को जमा किया जाए तो उलमा कहते हैं 500 तकरीबन बनते हैं जिसमें सब्र की नसीहत की गई। और आजकल जो चीज नहीं मिलती वो क्या है? सब्र नहीं मिलता। ये मैं अभी आया हूं ना, तो मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता सही है कि पहले मैं खड़ा हूं, सारी महफिल से मिलूं और फिर स्टेज पे आऊं? यहाँ तो शाम हो जाएगी। लेकिन अगर इंतजामिया वाले कह देना दोस्तों से कि जरा थोड़ी जगह दे दो, तो इसका मतलब होता है सारे करीब आ जाओ। आप यकीन करें कि मेरे हाथ चूमने से, आप मेरे जैसे गुनहगार के हाथ चूमने से क्या फायदा होगा? हाँ, एक बात से फायदा हो सकता है कि मेरी आप कोई बात मान ले, उस पर अमल कर ले, मेरे गुनाह माफ हो। जो करने वाला काम है वो करो मेरे दोस्तों। बाकी ये कि भाग दौड़ करना, आप करते प्यार ही है, और आप प्यार करते हैं तो मैं अल्लाह से डर रहा होता हूं कि मालिक मैं इस काबिल नहीं हूं। ये जो कर रहे हैं ये उसने अकीदत है, उसने जन है, हमें ऐसा बना दे जैसा ये समझते हैं। तो अजीज, अमल करें, सब्र करें, हौसला करें। देखो, जितनी चीजें इंसान को ब्लैकमेल कर सकती हैं करबला में सारी मौजूद थी। बच्चों का साथ, फिर बच्चों की भूख प्यास, फिर परदेश, फिर शहादत और औरतों का साथ। लेकिन के कदमों में किसी किस्म की लड़खड़ाहट पैदा, यहां तो लोग खड़े नहीं होते मेरे भाई, हाल ही कोई नहीं। मुझे एक दफा एक दोस्त कहने लगे पीरजादे साहबजादे इनकलाब क्यों नहीं बर्पा करते? मैंने कहा जिसके टिश्यू कोई और उठाए, गाड़ी का दरवाजा कोई और बंद करे, वो इनकलाब लाएगा। साहबजादे तो इस तरह के होने चाहिए कि वो उसवा हसना पे अमल करें, जनाब अली अकबर के, हजरत कासिम बिन हसन के, जिन्हें कुछ ठहरना है, रुकना है, मैदान में खड़ा होना, फिर इनकलाब बर्पा होता। तो सब्र सिखाया हुजूर के घराने ने हमें, इस्तकामत सिखाई, फकर इख्तियारी सिखाया, उस घर ने हमें जीना सिखाया है। आज भी अगर हम चाहते हैं हमारे घर बच जाएं तो हमें वापस लौटना पड़ेगा, उस तरह घर उस बुनियाद पे खड़ा करना पड़ेगा जो हुजूर का तरीका है। मैं बात समेटने लगा हूं। जिस घर में लुकमा हराम आता है ना, उस घर में फिर सुकून नहीं आता। उस घर में एसी तो आता है पर नींद नहीं आती। उस घर में खाने तो बहुत ज्यादा होते हैं पर वो मैदा इस काबिल नहीं होता कि उनको हजम कर सके। हलाल में लज्जत है, हलाल में इत्मीनान है। देखो, इमाम हसन ने एक खजूर सदके की उठा के मुंह में रख ली थी, अल्लाह के हबीब ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया मेरी औलाद के लिए बेहतर खुदारा कुछ पाबंदियां लगाओ। आप किसी के बच्चों का रिस्क छीन के अपने घर में ले और फिर कहें घर में सुकून हो, तो ये कैसे हो सकता है? उन चीजों पर आप अकीदे को उस्तवार करें, अमल को उस्तवार करें
जिस पर फिर बुनियाद मजबूत हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। बात करते हुए कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। आखिर दावाना। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर अजमल रजा कादरी साहब का आज का यह बयान हमारी रूह को कंपा देने वाला है। एक ऐसा रुला देने वाला वाकया जिसने यह साबित कर दिया कि मुस्तफ़ा के दीवाने अपने आका की खुशी के लिए क्या कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आज हमने सुना कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर एक मेहमान आया और हुजूर के अपने घर में, यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में भी खाने को कुछ ना था, तो एक सहाबी ने अपने आका के मेहमान की मेज़बानी का जिम्मा ले लिया। लेकिन घर में तो सिर्फ बच्चों के लायक ही खाना था। मेरे भाई, जरा सोचिए उस सहाबी और उनकी नेक बीवी के जज्बे को, जिन्होंने अपने भूखे बच्चों को सुला दिया और जब मेहमान के सामने खाना रखा तो बहाने से चिराग बुझा दिया, पूरे घर में अंधेरा कर दिया ताकि वो खुद अंधेरे में खाली मुंह चलाते रहें और मेहमान को लगे कि वो भी साथ खा रहे हैं। खुद सारी रात भूखे रहे लेकिन मुस्तफ़ा के मेहमान का पेट भर दिया। और जब सुबह वो सहाबी मदीने की मस्जिद में हुजूर के सामने हाजिर हुए तो मेरे आका के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, रात तूने जो अपने मेहमान के साथ सलूक किया है, तेरे उस अमल पर आज अल्लाह भी मुस्कुरा रहा है और अल्लाह का रसूल भी तुझसे खुश है। मेरे दोस्तों, यह है इश्क ए रसूल। यह है वो कुर्बानी जो एक इंसान को अल्लाह और उसके रसूल का चहेता बना देती है। आज हम अपने पेट भरने में इतने मसरूफ हैं कि हमें किसी भूखे का ख्याल नहीं रहता। हमें सहाबा की इस जिंदगी से सबक लेने की ज़रूरत है। अगर सहाबा की इस बेमिसाल कुर्बानी और दर्द भरे बयान ने आज आपके दिल पर असर किया है और आपकी आंखों को नम कर दिया है, तो इस वीडियो को यहीं मत रुकने दीजिए। इसे सदका-ए जारिया समझकर अपने दोस्तों, घर वालों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। सहाबा के ऐसे ही रूहानी वाक़ियात, दर्द भरे बयान और सच्ची इस्लामी तालीम सुनने के लिए आपके अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने इश्क का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रूहानी पैगाम के साथ। तब तक मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।